नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मानकर जदि मिथुन राशि होता है तेबे भिडटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु कारण आजिर ए भिडटी मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानकर बहुत खास अटे, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण पवित्र श्री पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा ठारू आपणकर जीवन में एक बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी। अनेक क्षेत्र में आपण को सतर्कतार आवश्यकता रही एवं किछि क्षेत्र में आपण को सफलता प्राप्ति होगापाई जाउछि। तेबे बंधु माने आपण को केउं सब क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होगापाई जाउछि एवं केउं सब क्षेत्र में आपण को सतर्कतार आवश्यकता रही से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां सरस्वती जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। मिथुन राशिर राश्याधिपति हेउछंती बुध। तेबे बंधु माने बुध आपणकर सरस्वती पूजा पूर्व ही आपणकर अष्टम भाव में प्रवेश करिवे। कुंडली रे अष्टम भावटी को एते भल बोली विचार करा जाय न थाए। तेबे जेमिति ही बुध आपणकर अष्टम भाव को चली आसीबे तेबे आपणकर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देबो। एलर्जी इन्फेक्शन एवं ड्राइनेस भली समस्या देखा देबो। यह व्यतीत आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देबो। तेबे एही सब प्रति आपण विशेष रूप से ध्यान रखिबा को हेबो। आपण विशेष करी बाहर को केउ आडे ट्रैवलिंग रे जाउचंती सेतेबेले आपण को आपणकर त्वचा प्रति विशेष रूप से ध्यान रखिबा को हेबो। एवं आपण केउ आडे जदि बाहर को जाउचंती तेबे बाहर खाद्य प्रति आपण विशेष रूप से अवॉइड करबा उचित। आपण जेते पारिबे हेल्दी फूड कंज्यूम करंतु। विद्यार्थी मानकर कथा हेबा जदि तेबे आप कुंडलीर पंचम भावरु विद्यार्थी मानकर जना पड़ी थाए। आपणकर शिक्षार अधिपति शुक्र मध्य आपणकर अष्टम भाव में गोचर करिवे। एठी शुक्र तांकर मित्र राशि तथा अष्टम भाव में गोचर करिवे किंतु जेहेतु कुंडलीर अष्टम भावटी को एते भल बोली विचार करा जाय न थाए यह त्रिक भाव होइथाए। तेणु एही श्री पंचमी परे जदि आपणकर शिक्षा रिलेटेड कोनोसी निष्पत्ति नेउछंती जेपरिकी आपण कोनोसी फॉर्म फिलअप करबा को चाहुचंती एडमिशन करबा को चाहुचंती बा आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि तेबे स्टार्टिंग रे आपण को टिके समस्या देखा देई पारे, टिके बाधा विघ्न सृष्टि होई पारे किंतु काम आपणकर आराम रे होई जिवो। जेहेतु शुक्र आपणकर मित्र राशि रे गोचर करिवे आपण को बाधा विघ्न परे मध्य सफलता प्राप्ति हेबो। आपणकर प्रेम जीवनर कथा हेबा जदि आपणकर प्रेम जीवन एही पवित्र श्री पंचमी पर ठारू बहुत भल रहिबो। कारण बुध एवं शुक्र एकत्र गोचर करिवे किंतु जेहेतु सेमाने एकत्र गोचर करिवे तो आपणक मध्य भल पाइबा बढ़िबो। आपणक मध्य कनेक्शन स्ट्रांग हेबो। बेले बेले किछिटा मन मनांतर मतांतर होई पारे किंतु सेतेटा कोनोसी बड़ खराब प्रभाव आपणकर प्रेम जीवन उपरे रहिबो नाही। तो वैवाहिक जीवनर कथा हेबा जदि तबे वैवाहिक जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो। कारण आपणकर सप्तम भावर अधिपति गुरु आपणकर प्रथम भाव में चलन करुछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपर को ही रहुची। गुरु तांकर निजर स्वगृह को दृष्टि देउछंती अर्थात आपणकर वैवाहिक जीवन को अति भल बनाइबार अतिरु अति भल बनाइबा को जाउछंती। आपणकर जीवन साथींकर पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे आपण ग्रोथ देखिबा को पाइबे। आपण दुई जण मिसी केउ आडे बुलाबुली करबा को जाई पारंती। आपण दुई जण मिसी किछि बड़ डिसीजन नै पारंती। पूर्वरु जदि आपणक मध्य रे कोनोसी प्रकार मिसअंडरस्टैंडिंग थिला मिस कम्युनिकेशन थिला कोनोसी भी प्रकार मनमनांतर मतांतर थिला से सब आपणक मध्यरु दूर होई जिवो। आपणक मध्य रे भल पाइबा बढ़िबो कनेक्शन स्ट्रांग हेबो। भाग्य तो आपणकर बहुत ही खास रहिबो। आपण भाग्य बल रे प्रत्येकटी क्षेत्र रे सफलता लाभ करिवे।
ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପରେ, ତାହା ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ତଥା କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ବା ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଭୟ ନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟୁଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହିଁ ଘଟୁଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ରହୁଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଡରି ନ ଯାଇ, ହାରି ନ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେବେ ବିଜନେସର କଥା ହେବା ଯଦି, ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ବେଶୀ ଖରାପ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜନେସର କାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଓଂ ଦ୍ରାಂ ଦ୍ରିಂ ଦ୍ରಂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି।
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।